हांगा आयिल्ल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांक गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियन तर्फे हांव स्वागत करता. आतां जशें आमचे बाब प्रेसिडेंट सुनील सिग्नापूरकार हाणें सांगिल्लें की मातशें ताका हें करून सो आमचे प्रेसिडेंट बाब सुनील सिग्नापूरकार हाणें जशें सांगलां तशें आमी डेलिगेशन घेवन गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचे चीफ मिनिस्टर जो PWD मिनिस्टरूय आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे कडेन आमी तांकां वचून मेळिल्ले आनी आमचे जे डिमांड्स आसा कित्याक हाज्या पयलीं आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब उत्तम पार्सेकार हाकाय मेळिल्ले आनी ताजे कडेन आमी डिमांड आमचे कॉन्ट्रॅक्टरांचे दवरिल्ले आनी तांणी ताज्यातले खुबशे डिमांड जे आसा तांकां जे शक्य जाता ते तांणी फुलफील केल्ले आसा आनी जे उरिल्ले जे गव्हर्मेंट लेवलार आशिल्ले ते आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी वचून डिटेल एक्सप्लेन केले आनी एक ऐतिहासीक पावल एक हिस्टॉरिकल स्टेप हे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी PWD मिनिस्टर जे खातें ताचे कडेन आसा हाणें घेतिल्लें आसा आनी आमी युनियना तर्फे तांकां तांचें अभिनंदनूय करता अशें ऐतिहासीक पावल उखल्ल्या बद्दल आनी आमी तांकां तांचे आभारूय मानता. आमी पर्सनली वचून तांचे आभार मानतले पूण हे एक पब्लिकली आमी तुमच्या थ्रू तांचे आभार मानूंक सोदता. हे जे सर्क्युलर आसा कित्याक खुबश्या गोंयकारांकूय कळूंक जाय हे फक्त कॉन्ट्रॅक्टरा पुरते मर्यादीत नाशिल्लें तर हे जे टॅक्स पेयर्स आसा गव्हर्मेंट एक्सचेकर जे आमी म्हणटा ताका लॉस जाय सारकें हे सर्क्युलर आशिल्लें. हे 2001 पासून चालू आसा आनी मदीं 2005 हे फाटीं घेतिल्ले पूण 2007 परत ते सर्क्युलर लागू केले. एक्चुअली दीस सर्क्युलर इटसेल्फ इज इलिगल आनी हे हांव तुमकां एक सांगता स्वता जो तेन्नाचो सेक्रेटरी विजिलन्स आशिल्लो ताणें स्वता नोटिंग्सान बरयलां की कशा तरेन हे इलिगल ते. तरी आसतना हे सर्क्युलर कित्येक वर्सां चालू आशिल्ले जवळ जवळ 17 वर्सांनी खंयच्या तरी मिनिस्टरान डेरिंग केलें धाडस दाखयलें हे सर्क्युलर फाटीं घेवपाचें आनी ताका लागून आमी हाका ऐतिहासीक निर्णय मुख्यमंत्र्याचो हांव म्हणटा कारण हे जे सर्क्युलर्स जे फाटीं घेतला आतां जे घेतला 26/5/2025 आतां ते फाटीं घेतिल्ले आसा. आतां टेंडर प्रोसेसिंगान कितें जातालें जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर प्रोसेसिंगान पार्टिसिपेट करताले तेन्ना एक तांणी स्लॅब केल्लो. टेंडर म्हणजे कितें की कमीत कमी जितले वचूंक मेळटा जितलो फायदो गव्हर्मेंटाक जाता तितलो गव्हर्मेंटाक मेळूंक जाय म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट जावंक जायना म्हणून हे टेंडर प्रोसेसिंग आसता. एनी टायप ऑफ टेंडर इज फ्लोटेड की बाबा ताजो फायदो गव्हर्मेंटाक जावंक जाय आनी लोकांचे पयशे वाट लागचे न्ही ताज्या खातीर ते टेंडरींग सिस्टम केल्लें आसा. आनी टेंडरान असो प्रोसेस आसता की तुका जाय तशी तूं लो वचूंक शकता म्हणजे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आसता गव्हर्मेंटाची. सपोज 10 लाख कॉस्ट आसा गव्हर्मेंटाची एका कामाची जाल्यार जर कॉन्ट्रॅक्टराक फिजिबल दिसता की ताका फायदो जाता पूण तो तें काम 8 लाखान करूंक शकता जाल्यार ताका ती मुभा आसूंक जाय 8 लाखान करपाची 7 लाखान करपाची आनी वयलो जो 2-3 लाख फायदो आसा तो गव्हर्मेंटाक मेळटा. एक एग्जाम्पल हांव सांगता. पूण आतां कितें जातालें ते जे सकयल येवपाची लिमीट आशिल्ली जे सकयल बिलो आमी म्हणटा बिलो वचपाची जी लिमीट आशिल्ली ती गव्हर्मेंटान 20% सेट केल्ली 20%च्या सकयल येवंक मेळना. म्हणून हाका लागून जातालें अशें की कॉन्ट्रॅक्टर जर सकयल कोण बिलो येता जाल्यार सगळ्यांक 20%र येवचें पडटालें आनी ते आयिल्ल्या कारणान फेवरेटिझम वाडप म्हणजे 20% येतकच तो अधिकार मागीर कोणाक वतालो एक तर कन्सर्न ईक वतालो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी ताच्या वयर मागीर बाकीचो मिनिस्टर आसा ताका वतालो आनी मिनिस्टर किंवा ई हो डिसायड करतालो की कोणाक काम मेळचें आनी हातून कितें जातालें की फेवरेटिझमूय वाडटाली आनी करप्शनाकूय चान्स मेळटालो आनी अशी सिस्टम म्हणजे जातून करप्शन वाडटालें जातून फेवरेटिझम जातालें अशी सिस्टम PWD मिनिस्टरान बंद करप टू एलिमिनेट करप्शन. दीस इज अ स्टेप टू एलिमिनेट करप्शन म्हणून हे सारको आमी ऐतिहासीक निर्णय हाज्या खातीर म्हणटा. हांव तुमकां मुद्दम वाचून दाखयता की तेन्नाचो जो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स म्हणजे 2005ची गजाली 27 जुलय 2005 आनी तेन्ना सेक्रेटरी आशिल्लो अश्वनी कुमार हो सेक्रेटरी आशिल्लो विजिलन्स
ताणें हे वर्षी फूल व्हडले फायंडिंग्स बरयला, पूण तातूंतले हांवें हायलायट केल्या ते वाचून दाखयता. ताणें बरयलां की द फिनान्शियल propriety demands that money should be spent carefully as if it is personal expenditure. म्हणजे तो म्हणटा स्वताच्या बोल्सांतले पयशे आशिल्ल्या सारके गव्हर्मेंट पयशे खर्च करूंक जाय, आनी हे कोणूच अमान्य करूंक शकना. कित्याक जे गव्हर्मेंट पयशे आसा ते गव्हर्मेंटान लोकांचे जे पयशे आहा ते स्वताच्या पॉकेटांतले जशे खर्च करतात त्या पद्दतीन करूंक जाय अशें ताणें पयलोच बरयला. आनी बरयला इट इज हायली इलॉजिकल टू पुट अ फ्लोर लिमीट below which the tenders cannot be allowed to go. तो हांव म्हणटा ते ताणें बरयला की इलॉजिकल जाता की फ्लोर लिमीट दवरप ताका की 20%च तूं सकयल वचूंक शकता. दीस लिमीट कॅनॉट बी पूट ताणें बरयला. सो दीस इज वर्किंग अगेन्स्ट पब्लीक एक्सचेकर. It is in interest of the government that there is a competition among suppliers and prices come down to the level as low as possible in the open market situation. म्हणजे तो म्हणटा की जितले लो वचूंक शकता एक कॉन्ट्रॅक्टर तितले तांकां वचूनी. एक फेअर कॉम्पिटिशन जावंक जाय. कित्याक 20% समज भार घालत जाल्यार थंय कॉम्पिटिशन जायना. थंय कोण फेवरेट जे कोणाचे आसा, खंयचे MLAचे आसत, खंयच्या मिनिस्टरांचे आसत किंवा खंयचे इंजिनियराचे फेवरेट आसत, तांकां थंय प्रोत्साहन मेळटा, तांकां सगळीं कामां मेळटा आनी ते फक्त 20%च बिलो करता आनी आपूण कामां घेता. ताज्या सकयल जर कोण करपी आसा ताका घेवंक मेळना किंवा हाच्या खातीर कामाचेरूय परिणाम जाता. दुसऱ्या ताणें बरयलां देर इज नो सच प्रॅक्टीस. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताणें बरयलां देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन CPWD म्हणजे सेंट्रल PWD मॅन्युअल जो आसता, जो लॉ आसा, जो एक्ट आसा ताज्या प्रमाणे अशें म्हणटा तो खंयच ना त्या कायद्यान की हें करूंक मेळटा. एंड इट इज इनोव्हेशन म्हणटा तो. म्हणजे तुमी लक्षात घ्या तो कितें म्हणटा. इट इज इनोव्हेशन डन इन PWD ऑफ गोवा म्हणटा. म्हणजे एक जादू केल्ल्या भशेन म्हणटा. नवीन एक पराक्रम PWDन केला की जे CPWD भरचे पडटाले कमी भरचे पडटाले. हय. आणि आता ना जी रेट आसा त्याच्यापेक्षा चड भरूंक शकताले तुमी ना. पयलीं आशिल्ली. आता जी गव्हर्मेंटाची रेट आसा पळय ताच्या अबाव तूं वचूंक शकता. अबाव इज 5% लिमीट. 5% वयर तूं कोट करूंक शकना. पूण बिलो वता न्ही तेन्ना कितें जातालें, आतां तें परवडना काम. ओके. जाल्यार समज कोण कॉन्ट्रॅक्टर 2%च बिलो वता, 2%च किंवा 1% किंवा वचयना एट पार मारता, ताका मेळनाशिल्लें काम. कित्याक बाकीचे आसा ते थोडे अशे परिस्थिती आहा की पयलीं खूब जाण, हांव नांवां घेना कोणाच्या टायमार ते, पूण खूब जाण लायनीक उबे रावताले आनी कामां बूक करून येताले पयलींच. मागीर त्या टेंडरींग प्रोसेसाचो कितें अर्थ उरलो. जर तुका पयलींच खबर आसा तुका तें काम घेवपाचें आसा, तूं आनी कित्याक तर मागीर टेंडरींग प्रोसेस करता. म्हणजे बाकीचे जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर बाबडे नवे आसा, कोण भुरगे इंजिनियर जाल्या, कोण बाकीचे प्रामाणीकपणान काम करूंक कॉन्ट्रॅक्टर येता, तांकां तुमी फटयता अशें जालें. म्हणजे पयलींच सेट आसता कोणाक काम दिवप. आतां हे केल्ल्या कारणान फेवरेटिझम थंयचे वतले. आज कोणूच सांगूंक शकना की आपल्याकूच काम म्हणून ते. तुमी जे तुमकां परवडटा ती रेट घालून काम घेया. टेंडरींग प्रोसेस सेज इट. टेंडरींग प्रोसेस म्हणजे कितें ते इट इज व्हेरी क्लियर. द लोवेस्ट बिडर गेट्स द वर्क. तो लोवेस्ट बिडर कोणी आसूंक शकता. पूण हांगा कितें, हांगा खबर आसता पयलींच कॉन्ट्रॅक्टराक की आपल्याकूच काम म्हणून ते. तुका कशें खबर आसता म्हणजे तुमी पयलींच वचून सेटिंगां करता. हे सगळें बंद जावपाचें आहा ताका लागून. अशें ओवर 20% जो काडला पळय हेका लागून आतां जे कमिशन वयता कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान सरकाराक त्या खातीर बंद जातलें अशें दिसता. आतां कमिशन कोण हातून इनवॉल्ड आहा ते कमिशन दिताच आसतले न्ही. सो ते म्हणून तेच सांगता न्ही. हाणेंच म्हणला न्ही, सेक्रेटरीनीच म्हणला ते टू क्रिएट अ कुशन फॉर करप्शन म्हणून. सो दॅट इज अ कुशन फॉर करप्शन न्ही. ना अशें म्हणजे नॉर्मली धर तूं लोवस्ट बीड करता जाल्यार कितें कमिशन बी दिवचें पडटा अशें सरकाराक बी आसा. ना हातून पळय, हातून म्हणटा आतां 20% बिलो आतां न्ही, थंय आतां एकलो उरना थंय. दोग तीग जाण 20%. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा लोवर लिमीट इज 20. सो तुका काम जाय, तूं कितें म्हणटा तोय 20 मारूंक शकता अशें खबर आसता तुका. सो तूंय 20 मारता. सो आतां 3-4 जाण जाले जाल्यार तूं मागीर 3-4 जाण जाले 20%. मागीर तूं खंयच्या आधारार ठरयतलो. लॉटरी काय काडिना. सो दुसरो आधार कितें ताका. दुसरो आधार इज करप्शन. म्हणजे ते कशें ठरता. समज एकूच सगळ्यांनी रेट कोट केलो, हय 10 लाखाचो 8 लाख सगळ्यांनी कोट केलो, बाबा तुमी तीग जाणी, तो ठरयता कशें मागीर ते तिगा भितर पयलीं प्रोसिजर प्रोसिजर काय ना तुका. ते जाय. अरे जेन्ना
जेन्ना रूल इट सेल्फ इज इलिगल प्रोसिजर आसचोच ना ताका कारण ते रूलच इलिगल न्ही. तिथे मग लास्ट विचारता टेंडर घातले म्हणून तुमकां काम मेळ्ळें ना जेन्ना वर्क ऑर्डर तुमच्या हातीन पडटा जेका टेंडर हय, मेळ्ळा हय. तेन्नाच तुम्ही काम स्टार्ट करू शकता. रायट अशा सरकारान किंवा PWD केन्ना अशें काम करून घेतला वर्क ऑर्डर मागीर दिता पण काम स्टार्ट कर आणि तुमचे ना असो असो पळय आतां पळय हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आतां अशें सुद्दां जालां हां आणि अशें कित्याक पळय एका वटेन आमी पळयत जाल्यार थोडी अर्जंट कामां आसता तेन्ना करूंक लायता आमकां ताचेर म्हणणें काय ना. आमी म्हणटा अर्जंट कामां आसा तुमी करा आणि तुमी ताका नॉमिनेट सुद्दां केल्या जाता पूण अर्जंट कामां अशें न्ही तुमी हाजो फायदो घेवन सगळीच अर्जंट म्हणूंक शकना. तशें तुमचे पैसे उरले असं मागणी हय आतां कितें जाता सेम हे 20% खातीर कितें जातालें थोडी कामां अशीं वतालीं पयलींच की पयलींच कर म्हणून सांगताले. order ना तुमच्या. वर्क ऑर्डर ना कित्याक तो कॉन्ट्रॅक्टर जालो न्ही मागीर आपण 20% मारून घेतलो म्हणून ते. पण तसे तुमच्या संघटनेत कोणाचे कॉन्ट्रॅक्टर्स ते काम केलं तुम्ही गव्हर्नमेंट पण पैसे उरले असे किती झाला काय म्हणता हय अशें पयलीं जाल्लें आसा आता ना जाल्लें आसा अजून मेरेन जाल्लें आसा. ते आतां कॉन्ट्रॅक्टरचो खूप प्रॉब्लेम आसा उरल्या सगळे. आमी डिमांड्स ती सुद्दां ते खूप demand पळय आहा. हे सगळें आसा न्ही ताजो मेन रूट कॉज इज दीस 20%. कित्याक अशें खूब जाणांचें जालां की खूब जाणांची अजून मेरेन वर्क ऑर्डर मेळूंक ना पूण कामां पयलींच केल्ली आसा. प्री मान्सून तुमकां करपाक लागतात ते तशें तेय जाल्लें आसा. थँक्यू सीएमाचेर विश्वास आसा पूण कितें आसा सीएम ताजी खुर्ची आसता इट इज सपोर्टेड बाय सर्टन पीपल ओके सो ताजेर प्रेशर निश्चित येतलें कारण खंयचे अशें जेन्ना तूं हिस्टॉरिकल स्टेप घेता जेन्ना तूं एक हातून करप्शन इनवॉल्ड आसा आनी व्हेरी हाय लेवल करप्शन इनवॉल्ड आसा जेन्ना तूं त्या करप्शनाच्या अगेन्स्ट उबो रावता तेन्ना प्रेशर हें निश्चित येता. आता तुमकां दिसता हेज्यातल्यान करप्शन जावचें ना आता तेणी जे डिसिजन घेतला तेज्यातल्यान जावचें ना पळय करप्शन 0% कोणूच करूंक शकना आयच्या काळांत. सो म्हणून हेचे आमी प्रयत्न करप सोडून दिवप नासता. हातून जवळ जवळ म्हाका दिसता 80% करप्शन कित्याक हांव तुमकां आतां PWD फेवरेटिझम जाता आसा पळय इट इज मेनली बिकॉज ऑफ करप्शन. आतां हे जे सेक्रेटरी विजिलन्स आसा किंवा हातून खुबश्या जाणांचे नोटिंग्स आसा 2005 हय 2005 हे 2005 ताज्या उपरांत कोणें प्रयत्नच करूंक ना. तेन्ना एक प्रयत्न जाल्लो कारण 2001 हे फर्स्ट टायम लागू जाल्लें सर्क्युलर आनी 2005 परत काडिल्ले आनी 2007 परत रिइन्स्टेट केले. म्हणून आतां सुद्दां चान्सीस आसा की कोण प्रेशरायज करून किंवा भविश्यान सुद्दां कोण हाज्या फाटल्यान लागून परत पूण हांव सांगूंक सोदतां की भविश्यान कोणें अशी ट्राय सुद्दां करत न्ही मागीर आमी कोर्टान वतले बिकॉज दीस इज इलिगल दीस इज अगेन्स्ट प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ टेंडरिंग प्रोसेस. अशें ताणें म्हणलां स्वता आमकां कोर्टान वचपाक आमकां चड हें नाका मटेरियल. ह्या लेटरान ताणें सरळ म्हणलें देर इज नो सच प्रॅक्टीस इन CPWD आनी तो म्हणटा इट इज इनोवेशन बाय गोवा PWD म्हणटा तो. म्हणजे अशें केन्ना जावपूच ना की अशें जे रुलानूच ना जे खंयच्या एक्टानूच ना की टेंडरिंगाचेर तूं कितें तरी स्लॅब घालूंक शकता ते गोंयान घडटालें. तुम्ही किती सीएमा कडेन मागणी केली तेन्ना हे जावचें म्हणून आमी सीएमा कडेन एक्चुली घेवन गेल्ले खुबशे डिमांड्स जातून मेजर डिमांड जी आमची आशिल्ली ती आशिल्ली एक म्हणजे ही आशिल्ली की हे 20% काडचे जाच्या खातीर फेवरेटिझम जाता आनी अमूक कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते ताचो लाभ घेत आसता आनी तांचे कितें ते त्या वेव्हारांतल्यान तांचो तो आर्थीक वेव्हार चालू आसता. बाकीचे जे प्रामाणीकपणान काम करूंक सोदता कित्याक आज कामांचेर सुद्दां इफेक्ट जाता आनी आमी सब स्टँडर्ड जी वर्क्स म्हणटा गाळी कॉन्ट्रॅक्टरांक घालचें पडटा. लोक कॉन्ट्रॅक्टरांक बोटां दाखयता. एक्चुअली हातून कॉन्ट्रॅक्टराची कांय फॉल्ट नासता. आमी स्वता एज्युकेटेड इंजिनियर्स आसा हांगा सगळे एज्युकेटेड ग्रॅज्युएट्स आसा पूण आमची कोणाची इच्छा नासता की काम वायट करप पूण अशे जे रूल आसा तूं पयलींच 20% वचचो पडटा तुका कित्याक तुका काम जाय म्हणून. जर 20% तूं पयलींच सकयल गेलो जाल्यार मागीर कामाची वाट लागतलीच. म्हणून कोण जर म्हणटा की ना 20% रूल काडून कामाची वाट लागता जाल्यार ताणें हांगा सेक्रेटरीनूच बरयलां न्ही की अशें एविडन्सूच ना म्हणून तुमचे ते 20% लिमीट आसतना सुद्दां कामाची हांगा वाट लागल्या. तुम्ही ॲज ए असोसिएशन म्हणून युनियन म्हणून तुम्ही एक सांगा आता जे नवे सर्क्युलर काढला त्याचा सरकाराक कितलो असो फायदो जाऊ शकता पळय हांगा गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक फायदो जातलो निश्चित इन क्रोर्स ऑफ रुपीज आमी ते काडूंक ना पूण कामां जी चलता पळय इन क्रोर्स ऑफ रुपीज आमी जर पळयत आज हॉट मिक्साचें सुद्दां काम आसा जाल्यार हॉट मिक्साचे 2 कोटी 3 कोटीची कामां आसता
ताजेर तूं सगळीं कामां काडून पळयशा जर RTI मागशी प्रत्येक काम हे जे आसा ते 20% दिलो आसता. ओके, सो ते जर 20% दिलो तूं सगळ्या कामांचे, समज बजेट आसा तर 200 कोटी फक्त रोडांचोच कन्सिडर कर, बिल्डिंग्स आनी हे धरून 300-400 कोटींचो बजेट आसूं. सो आउट 400 crores 20% काड, कितले जाता? रे 100 कोटीचे 20% जाल्यार 80 कोटी हा? 80 कोटी सो 80 कोटी. 80 कोटी 80 ना आताच ते नमस्कार. आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आमचे गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियन तर्फे. आनी आमच्या हेचेर बसल्या आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा उमेश गडेकर, उमेश धारवाडकर, ट्रेजरर अमोल नावेलकर, आमचो स्पोक पर्सन जितेश कामत, सेक्रेटरी संदेश पोटनीस, दयानंद सावंत आनी दिनेश नागेशकर. आयज सांगपाचें म्हणल्यार आमी कॉन्ट्रॅक्टर गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियन तर्फे आमी कमिटी मेंबर 29 एप्रिलार CMाक मेळिल्ले. आनी आमचे जे पॉयंट्स आहा कॉन्ट्रॅक्टराचे पॉयंट्स आमी डे टू डे प्रॉब्लम जे सॉल्व करता ते पॉयंट्स आमी एका मेमोरेंडम घेवन CMाक मेळ्ळे. आनी CMान बरे तर्फे आमचे आयकून घेवन सगळे पॉयंट आमचे मान्य केल्ले. आमकां सांगलेलें की एक 4-5 दिसांनी आपूण आमच्या कमिटी मेंबराक घेवन PCU बरोबर बसून आमचे जे पॉयंट्स आहा ते डिस्कशन करतलो म्हणून. मागीर काही कारणा खातीर CM बिजी जालो आनी आमकां बी कॉन्ट्रॅक्टरांक ह्या BJP गव्हर्मेंटा कडेन रावन आमची जी कामां आसा करून घेवपाक जाय. आनी फाटल्या दिसांनी एक 2-3 दिसां पयलीं CMान आमचो जो मेन पॉयंट आशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टरांचो 20% बिलो जे काम जे मारताले ते काडून उडोवपाक, ते व्हडलें काम आमचे CMान एक पॉयंट आमचो केल्लो आसा. आनी हांव प्रेसिडेंट गोवा कॉन्ट्रॅक्टर युनियनाचो म्हाज्या कमिटी मेंबर तर्फे हांव ताका एक धन्यवाद दिता आनी थँक्यू म्हणटा. आनी आमची जी बाकीची पॉयंट्स आहात तेजेर लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन तेय पॉयंट्स आमचे अशेंच जशें आमचो एक पॉयंट जो तेणी सर्क्युलर काडून जो आमचो पॉयंट मान्य केला तो बाकीचे पॉयंट तेणी मनार घेवचे बेगींतल्या बेगीन. आनी हेज्या बद्दल डिटेल जे आहा तो आमचो स्पोक पर्सन जितेश कामत तुमच्या कडेन उलयता. And has in fact been compromised in spite of operation of 20% circular. PWD would find more than one example of this kind. So तो म्हणटा अशी एक्झाम्पलां खूब आसा की तुमी 20% रेस्ट्रिक्ट करून सुद्धा क्वॉलिटी मेंटेन जायना. आनी फुडें ताणें म्हणिल्लें आसा की जे इंजिनियर आसा तांचें काम आसता टू मेंटेन क्वॉलिटी. कित्याक इतले जे इंजिनियर आसा आनी जांकां गव्हर्मेंट म्हणजे प्रत्येक पब्लिकाच्या टॅक्सांतलो जांकां पेमेंट सॅलरी म्हणून पयशे मेळटा ते प्रत्येक जे इंजिनियर आसा ते क्वॉलिटी कंट्रोलाक जबाबदार आसता. सो दीस इज वर्क ऑफ दॅट इंजिनियर्स टू मेंटेन द क्वॉलिटी अशें तो हातून म्हणटा जे फायंडिंग्स ताणें केल्ले. आनी ताज्या प्रमाणे चीफ मिनिस्टरानूय ते मान्य केल्ले आसा आनी तांणी ह्या बाबतींत एक बरें अशें पावल उखलिल्लें आसा. त्याच बरोबर आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाबुत्तम पार्सेकार होय हातून इन्स्ट्रुमेंटल आसा, तांकांय ते मान्य जाल्ले आसा म्हणून तांणी. आनी खुबशे आमी जर पळयत जाल्यार हातून सुद्दां जे हांवें RTI अंडर घेतिल्ले डॉक्युमेंट्स तातूंत सुद्दां हांवें पळयलां की पयलीं सुद्दां खुबशे चीफ इंजिनियर जे आसा तांणी हे गव्हर्मेंटा कडेन प्रपोजल घाल्ले की हे सर्क्युलर इलिगल आसा, इलॉजिकल आसा. इट इज अगेन्स्ट एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनस ऑफ एनी टेंडरिंग प्रोसेस. सो ते फाटीं घेवचे. पूण गव्हर्मेंट लेवलार ते कित्या तरी कारणां खातीर फाटीं घेवंक ना. पूण आज 17 वर्सांनी हे सर्क्युलर फाटीं घेतला आनी खूब जाण प्रयत्न करतले की परत हे सर्क्युलर रिइन्स्टेट करचे. म्हणून हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमकां विश्वासूय आसा की येदी व्हडली स्टेप जे ताणें घेतल्या टू एलिमिनेट करप्शन तो तातूंत खंयच माघार घेवचो ना. आनी एज अ PWD मिनिस्टर आमी परत एकदां ताका धन्यवाद म्हणटा आनी ताजे आभारी आसा. तुमचे कितें प्रश्न आसले तुमी